वाह क्या जुदू सगा ऐशा बतहा तेरा। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिदवान बलचन, वाह क्या जुदू सगा ऐशा बतहा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। सलातुनिया अलैकुम। আলাদত বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দান অনুদান এর কি কথা বলবো, যে দরবারে কোনোদিন না শুনে না, নাই দিতে পারবো না, এটা আমার নবীর দরবারে নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा।